आजिर वीडियो रे आमे फर्स्ट सेमिस्टर VSC यूनिट 1 मार्क के केते गुडे शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करिबा। परिवेश काहाकू कहा जाए? परिवेश कहिले कौनसी स्थान रे पारिपार्श्विक अवस्था को बुझाए। अन्य अर्थ रे कहिबा गले मनुष्यर चतुर्पार्श्व रे प्रकृतिर विभिन्न उपादान घेरी रहिछि जता जल, स्थल, वायु, आकाश, प्राणी और उद्भिद एगुड़िको समाहार ही परिवेश। परिवेश केतोटी मंडल को नहीं गठित? परिवेश 4टी मंडल को नहीं गठित यथा वायुमंडल, बारिमंडल, अश्ममंडल और जीवमंडल। वायुमंडल काहाकू कहा जाए? पृथ्वी रे घेरी थिबा गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाए। यह विभिन्न गैस मानकर मिश्रण, मुख्यतः जबाक्षारजान 78%, अम्लजान 21%, अंगारकाम्ल 0.03%। आकलन करा जाइथिबा वायुमंडल समुदाय गैसीय वस्तुत्व केते? आकलन करा जाइथिबा वायुमंडल समुदाय गैसीय वस्तुत्व 15 × 10⁻15 टन। पृथ्वी पृष्ठ को लागी करी रहिथिबा निम्न स्तर को कौन कहा जाए? ट्रोपोमंडल। ट्रोपोमंडल ऊपर को केउ स्तर रहिछि? ट्रोपोमंडल ऊपर को ट्रोपोपॉज अवस्थित। पृथ्वी को घेरी रहिथिबा गैसीय आस्तरण को कौन कहा जाए? पृथ्वी को घेरी रहिथिबा गैसीय आस्तरण को वायुमंडल कहा जाए। महाशून्य कहा कहा जाए? एक्समंडल परे 1000 किलोमीटर ऊपर को महाशून्य बोली कहा जाए। गोटे जल अणु काहाकू नहीं गठित? गोटे जल अणु 2टी उद्जान और गोटे अम्लजान परमाणु को नहीं गठित। केते डिग्री सेल्सियस रे जलर सांद्रता सर्वाधिक? 4 डिग्री सेल्सियस रे जलर सांद्रता सर्वाधिक। केते डिग्री सेल्सियस रे जलर बरफ होइथाय? जल बरफ रे परिणत होइथाय 0 डिग्री सेल्सियस रे जल बरफ रे परिणत होइथाय। लिथोस्फियर केउ 2टी ग्रीक शब्दर सृष्टि एवं एहार अर्थ कोन? लिथोस्फियर 2टी ग्रीक शब्दर सृष्टि, लिथोस और स्पाइरा शब्दर सृष्टि। लिथोस रो अर्थ पथरिया और स्पाइरा शब्दर अर्थ हेउछि मंडल। अश्ममंडल काहा कहा जाए? पृथ्वीर कठिन बाह्य आवरण को लिथोस्फियर बा अश्ममंडल कहा जाए। यह पृथ्वीर क्रस्ट और यह तळे थिबा घन ठंडा और कठिन मांडेल उपरे अंश को नहीं गठित। यह पृथ्वी पृष्ठर प्राय 70 ରୁ 100 किलोमीटर पर्यंत व्याप्त। पृथ्वीर गर्भरे थिबा शिला गुड़िक मुख्य केते प्रकार? पृथ्वीर गर्भरे थिबा शिला गुड़िक मुख्यतः 3 प्रकार यथा आग्नेय शिला, अवक्षिप्त शिला, रूपांतरित शिला। माटी थिबा अधा पची सड़ी जाइथिबा यौगिक पदार्थ को कौन कहा जाए? माटी थिबा अधा पची सड़ी जाइथिबा यौगिक पदार्थ को ह्यूमस कहा जाए। सर्वाधिक मधुर जल गच्छित अछि केउ रूपरे? सर्वाधिक मधुर जल गच्छित अछि बरफ रूपरे। वायुर द्वितीय मुख्य उपादान कौन? वायुर द्वितीय मुख्य उपादान हेउछि अम्लजान। वायुर घनता सर्वाधिक केउ स्तर रे? ट्रोपोमंडल रे। सर्वाधिक मधुर जल केउठारे गच्छित अछि? सर्वाधिक मधुर जल मेरु ठारे गच्छित अछि। पृथ्वीर संलग्न वायु स्तर कौन? ट्रोपोमंडल। वायुमंडलर केउ स्तर रे ओजोन गैस रहिछि? वायुमंडलर ट्रोपोमंडल स्तर रे ओजोन गैस रहिछि। वायुमंडलर सर्वाधिक ठंडा अंश केउठी? मेजोस्फियर रे सबुठ ठंडा अंश रहिछि। जलचक्र काहाकू कहा जाए? पृथ्वीर 70% जलभाग यह नदी, पोखरी, सागर, भूतल जल, महासागर और समुद्र जल परिपूर्ण। एही जलराशि मानक उपरे जेतेबेले सूर्य किरण पड़िथाय एवं जल उत्तप्त होइथाय सेतेबेले जल बांफ आकार रे वायुमंडल को उठी जाए ताहाकू बाष्पीकरण प्रक्रिया कहा जाए। एही जड़ीय बाष्प उपर को जाई क्षुद्र क्षुद्र जलबुंदा परिणत हुए। धूଳି कणिका सहित एही जलबुंदा एकत्र होई मेघ बा बादल सृष्टि करथांती। एही प्रक्रिया को घनीकरण कहा जाए। वायुमंडल रे जड़ीय बाष्प मेघ आकार भासी बुले। मेघ ठंडा पाग जगु ठंडा हेले जल बिंदु रे परिणत होई वर्षा, तुषार, कुआपथर, शिशिर इत्यादि आकार भूपृष्ठ रे पड़े। एथिरो अधिकांश जल भूपृष्ठ रे प्रवाहित होई पोखरी, ह्रद, नदी, सागर, महासागर मिसे। वर्षा जलर किछि अंश मृत्तिका स्तर दे माटी तल को जाई थाए। पुनश्च बाष्पीकरण जल वायुमंडल को जाई थाए। एही परि भाबरे जल और बाष्पर
ଅହରହ ଚଳନ ଘଟିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଳଚକ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମର 2 ମାର୍କିଆ କିମ୍ବା 3 ମାର୍କିଆରେ ପଡ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା 1 ମାର୍କିଆରେ ପଡ଼ିବନି। ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା 1 ମାର୍କିଆରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଘନୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏମିତି 1 ମାର୍କିଆରେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳଚକ୍ର ପୁରା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ସର। ଦେଖ, କେବଳ 1 ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା 2 ମାର୍କିଆ ବା 3 ମାର୍କିଆ ହେଇପାରିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାପମାତ୍ରା ଆଧାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବହୁସ୍ତରୀୟ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେଜୋସ୍ଫିୟର, ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ଓ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ତଳ ସ୍ତର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ତର ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବଜଗତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ତରର ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ ଗତି କରିଲେ ପ୍ରତି 162 ମିଟର ଉଚ୍ଚକୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକବାଦରେ ରହିଛି ହାୟର ୟୁ ଗୋ କୁଲର ୟୁ ଫିଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବ ସେତେ ସେତେ ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେବ। ବିଷୁବ ରେଖା ନିକଟରେ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 18 କିମି ଏବଂ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 8 କିମି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରର ଉଚ୍ଚତମ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରର ଉଚ୍ଚତମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟ୍ରୋପୋପୋଜ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ୍ତର। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଧୂଳିକଣା ନଥାଏ। ଏଠାରେ ବାଦଲ ବା ଝଡ଼ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ରକେଟ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ତରରେ ବାୟୁର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 20 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମତାପ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଜୋନ ସ୍ତର ଥିବାରୁ 20 କିମିଠାରୁ 50 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମତାପ ଅଞ୍ଚଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ ସମତାପ ଅଞ୍ଚଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରକୁ ସମତାପ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ସ୍ତରଟି ପୃଥିବୀକୁ ଅତିବାଇଗଣ ରଶ୍ମିର କୁପ୍ରଭାବ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଜୋନ ସ୍ତର ରହିଥିବାରୁ ଏହା ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିର କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପୋଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଓ ମେଜୋସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋପୋଜ କୁହାଯାଏ। ମେଜୋସ୍ଫିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ମେଜୋସ୍ଫିୟର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ 80 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପରକୁ ଗତି କଲେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ବିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ -90 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ଶୀତଳତମ ସ୍ତର। ମେଜୋପୋଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମେଜୋସ୍ଫିୟର ଓ ଆୟନୋସ୍ଫିୟରର ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମେଜୋପୋଜ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ବିଯୁକ୍ତ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶୀତଳତମ ସ୍ତର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମେଜୋସ୍ଫିୟରକୁ କୁହାଯାଏ। ଆୟନୋସ୍ଫିୟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲେଖ। ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ଭୂପୃଷ୍ଠର 80 କିଲୋମିଟର ଠାରୁ 480 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 148 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହି ସ୍ତରରେ ଆୟନ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ତରର ମାଧ୍ୟମରେ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଲ୍କାଖଣ୍ଡ, ମହାକାଶର ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଡ଼ନ୍ତା ପଦାର୍ଥ ଓ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଜଡ଼ିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲେଖ। ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଏବଂ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାୟ 480 କିଲୋମିଟର ଠାରୁ 960 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତଳା ହୋଇ ମହାକାଶ ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 1600 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପାଣିପାଗ ବା ଜଳ ସୃଷ୍ଟି, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ଆଦି ହୁଏ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରରେ ପାଣିପାଗ ବା ଜଳ ସୃଷ୍ଟି, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ଆଦି ହୁଏ।